ऑनलाइन ऑफलाइन दुई न आसिक नै जाय ऑफलाइन आसिक नै जायस हमको कहि आसी ओथा एतले जल्दी टिके मते बुकिंग करबार हेले जल्दी टिके करबे एटा देखो पूरा नवा डिजाइन एटा पूरा 12 हाथ आसबा नवा डिजाइन आसी देखो केते बढ़िया 12 हाथ मात्र 2300 टंका रे 2300 रेट धड़ी आचल केते सुंदर दिछि देखो पूरा से दाम क्या साड़ी लेखा लागु जैसे 35 4000 बोले देखो 2650 मात्र 2650 टंका रे देखो केंदा साड़ी मिलु जता दुकान और होलसेल प्राइस लागबा मात्र 3500 हां चल देखो तार ब्लाउज पीस एटा आसी तिला एटा फेर आसी जाय आ बॉडी देखो केते फिनिशिंग देखो आपण साड़ी देखले जानि परबे केते सफा क्वालिटी अछि धड़ी वाला फेर देखो ब्लाउज पीस देखरि मात्र 3500 टंका रे पूरा बहुत ही बढ़िया पोसाबा कलर गुटे अछि ब्लाउज पीस भी आसबा एटा चल 3000 रे ब्लाउज पीस आसी बा देखो होलसेल प्राइस मात्र होलसेल प्राइस 3000 टका विथ ब्लाउज पीस पूरा नवा डिजाइन देखो कलर भी पूरा नवा कलर अछि एटा वन पीस ही अछि वन पीस वाला देखो बहुत डिमांड रहसी एटा देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस एटा लाता बॉडी देखो हाथी रो डिजाइन अछि देखो आइता रेट चिंता प्रकार देखो हरिण अछन बहुत ही बढ़िया अछि आचल आ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर दिछि देखो नवा डिजाइन आसी सब होलसेल प्राइस लागबा 7800 मात्र 7800 6 धड़ी बहुत धुरियानु हमर वीडियो देखि रहछन जे बहुत ही खुश लागला तांगनु पेरमा तो या हमर चैनल रे स्वागत नमस्कार आज्ञा आपन को ना गणा कम्बु पानी सांड आपन को केन जगह नइछ हमर बौद्ध डिस्ट्रिक्ट मनमुंडा पाख घिकुंडी हेतकी दूर आइछ हां वीडियो देख के आइछ आज्ञा वीडियो देखि रहछन आज्ञा आइजन यानी पहुंचुजन देखुजन केंदा केंदा लागु तको साड़ी सब भल लागु भल आइटम भी रखिजन भल सब ताकर व्यवहार पत्र बहुत बढ़िया लागु व्यवहार पत्र बढ़िया लागु आज्ञा आ ई तांको दुकान खुजबाटा आसान हला कि पजरावर पड़ला नहीं किसी ने आमे तो एंती लोकेशन करके आइछ रेलवे स्टेशन तो पूरा दिसु जे चालतेल बाटू हे आसी देखो आपण माने भी जदी एंदा आसबे बोले तांको दुकान आराम से पहुंची करी बाची बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आछो नो समकु जुहार और फिर से स्वागत हमर रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंचली न संबलपुरी रूप होलसेल गुदाम के आ तांकनु जानि दिबे केते बढ़िया बढ़िया संबलपुर साड़ी केते सस्ता दाम रे मिलुचे आ केते बढ़िया क्वालिटी रो मिलुचे आपण माने बहुत ही पसंद करछन आ तांको दुकान के बेउछन ऑनलाइन तो पूरा रेकॉर्ड हवा जतकी ऑनलाइन आपण माने परचेज करछन आजिर वीडियो रे जेंडा देखा हवा पूरा आज भी हेंता पूरा पसंद लागबा संगे संगे पूरा बेस्ट कलेक्शन आसी जे खास दसरा रो स्पेशल कलेक्शन बच्चा बच्चा कलेक्शन आसी जे जेंडा कि आपण माने देखुन सारी पसंद लागबा तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस से मिलुचे केन लोकेशन अछि सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काट के आरंभ रु लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला आ इन्फॉर्मेटिव संबलपुर साड़ी रो ब्लॉग टे हबा कांडा केंदा रेलवे स्टेशन पाखे अछि देखुन केते पाखे जे देखुन ट्रेन इडा जाउ जे देखुन इडा संबलपुर के इडा आसला यानी देखुन इडा इडा कटक भुवनेश्वर साइड की झाटुड़ा साइड दुटा आसी जे देखुन इडा जस्ट रेलवे स्टेशन अमरु जे आइ पाखे ही तांकर दुकान अछि देखुन इडा आपण माने एबे देखुन चालते आसबे बेला भी तांकर दुकान के पहुंची जिबे किसिनता सब देखबा ले पेबे देखुन एक से एक कलेक्शन देखुन याडे कुर्ती छोट बनकर ड्रेस याडे देखुन सब प्रकार कलेक्शन जे साड़ी मन भी हैंगिंग कराई देखुन याडा हला आजिर वीडियो रे जेंडा कलेक्शन माने देखमा देखुन सब कलेक्शन सजे के रखि दिचन आइडा हला तांकर शोरूम दा देखुन किसिनता प्रकार अछि होलसेल गुदामडा आपण माने देखबा ले पेबे देखुन एक से एक कलेक्शन सब प्रकार कलेक्शन ए टू जेड थान नु नेगरी सब पाइबे कलेक्शन आ जेन माने भी ऑनलाइन मगाबे देखुन आ गुटे जिनिस भी तांको लगी ऑनलाइन जदी मगाबे ल किछिनता से पार्सल देखुन पूरा फ्लिपकार्ट अमेज़न रे जेंदा पैकिंग हेकरी आसी हेंदा आपण गन के पूरा सिक्योर पैकिंग रे 3 ରୁ 4 दिन भितर पहुंचे दिया हबा आपण जदी ऑर्डर करबे जल्दी बुकिंग करबे ले जल्दी ही पाई पारबे तो जाओ तांको न पजरमा तो मैडम फेर के स्वागत नमस्कार जेमा समली तो अपन को ना दुकान रो ना फिर के कहि दो मोर ना दीपिका मेहर हमर दुकान रो ना होचे संबलपुरी रूप जेंडा कि खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे अछि खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे अछि जीएम कॉलेज गोला रास्ता रे अछि आ जदी भी जानि जेन माने बाहर आसबे जानि ना पाले फोन करबे बेले अपन को गाइडेंस मिली जिबा आ बहुत ही बढ़िया वॉकिंग डिस्टेंस अछि मात्र 100 मीटर बिना होय रेलवे स्टेशन नु चाली करे आसले भी हेबा तो एटा तो जेना दुकान के आसबे जेना ऑनलाइन मंगाले भी पठाउ नै ऑनलाइन मंगाले भी पठाउ जेएनसी साड़ी भी देखबे यानी स्क्रीनशॉट करबे ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया जिसन के फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकरी आपण माने ऑनलाइन भी बुकिंग करके मगे पारबे तो आज रो वीडियो रे के कलेक्शन देखबा आज रो वीडियो रे स्पेशल एबे तो दसरा आसुचे दसरा रो दसरा रो स्पेशल कलेक्शन भाजुतिया रो स्पेशल कलेक्शन पोजुतिया रो जेन आपण को ओकेजनली आपण माने घिनवार छै सेही हिसाब सब नॉन नॉन डिजाइन रो कलेक्शन देखमा तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करमा देखमा आज रो कलेक्शन पहला केन कलेक्शन देखमा पहला देखमा नवा डिजाइन रे स्टार सॉफ्ट रे देखुन 6 धड़ी रे अछि देखुन स्टार सॉफ्ट नवा डिजाइन रे अछि ए देखुन आंचल किसिनता प्रकार देखुन हरिण अछन बहुत ही बढ़िया अछि आंचल आ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर दिछि देखुन नवा डिजाइन रे आसी छै सब होलसेल प्राइस लागबा 7800 मात्र 7800 6 धड़ी देखुन स्टार सॉफ्ट मात्र 7800 टंका देखुन होलसेल प्राइस रे आपण माने नै पारबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन आपण माने नै पारबे संबलपुरी रूप होलसेल गुदाम जेना कि होचे संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही होचे ताको एटा गुटे आसी जाय छै देखुन एटा नवा डिजाइन रे नवा डिजाइन रे जेटा भी देखुन एटा भी 6 धड़ी रे होचे
बहुत ही सुंदर कलेक्शन ये देखो आंचल এটা भी 6 ধড়ি আর বডিটা দেখুন পুরা রামা গ্রিন কলর আর ব্লু ধড়ি আঁচল আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন বহুত হি ফিনিশিং আছে কাম দেখুন 7100 মাত্র 7100 টাকা দেখুন মাছ ধড়ি রয়েছে কেতে ফিনিশিং র মাছ ধড়ি রয়েছে দেখুন আপনার মানে 7100 টাকা এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে নেই পারবে বেস্ট টু বেস্ট কলেকশন যে মানে খুঁজুছন কম দামে হোলসেল দামে বেলা এটা বেস্ট সব है আপনার আসি তাঙ্ক দোকান भी नहीं পারবে কি জিনিস শাড়ি পছন্দ লাগে আপনার অনলাইন भी মগাই পারবে তারপর দেখমা छोट छोट कामरे आछे डबल बॉर्डर देखुन छोट छोट प्रिंट ऊपर আছে कितने बढ़िया लगे देखुन এটা আঁচল আঁচল কি চিন্তা প্রকার আছে দেখুন ডবল বর্ডার মাছ ধড়ি এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে প্রিন্ট দেখুন ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কেতে बढ़िया ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন আপনারা নিতে পারবে রেড কালার 6700 মাত্র 6700 উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রেড কালার ধড়ি আঁচল আর রামা গ্রিন कलर कॉम्बिनेशन विथ ब्लाउज पिस वर्क তারপর দেখমা এটা দেখুন 6 ধড়ি রয়েছে এই দেখুন আঁচল এটালা বডি দেখুন 6 ধড়ি বহুত হি সুন্দর কালেকশন দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে আর কেতে ব্রাইটনেস হচ্ছে শাড়ির দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি কালেকশন এটা দাম এটা রেটটা পচরাবে ফোন করে পচরাবে না যে মানে ফোন করে পচরাবে তাকে হোলসেল রেট বতাই দিয়া হবা কেতেটা শাড়ির প্রাইস মেনশন भी না করা হয় আপনারা ফোন করে পচরি পারবে তারপর দেখমা এই দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি হানিন্দা ধড়ির বহুত ডিমান্ড এই দেখুন আঁচল এটার বডি আর বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি আর ধড়ি भी দেখুন মাছ ধড়ি রয়েছে কেতে বঢ়িয়া লাগে আপনারা নেই পারবে 5800 মাত্র 5800 টাকা দেখুন দুই পিস আসছে এটা দুই পিস আছে দেখুন যে মানে নেবে কি জলদি বুকিং করবে এতকি কম রেঞ্জের এতকি বঢ়িয়া শাড়ি সাঙ্গে সাঙ্গ বুকিং হয়ে যাচ্ছে আপনারা যদি অনলাইন মগাবে 3 ରୁ 4 দিন ভিতরে পৌঁছে দিয়া হবা অনলাইন भी তারপর দেখো 6 ধড়ি আইন দাঁড়ে হানি ডবল কলর হাফ হাফ বহুত হি ভাইরাল হচ্ছে এই দেখুন আঁচল সবগুলা নয়া কালেকশন আছে সবগুলা আপডেটেড কালেকশন সেতি লেভেল দেখবে প্রত্যেক সপ্তাহ তাকর দুইটা ভিডিও भी এতর আউছে 7600 টাকার দেখুন আপনার মানে পাই যাবে দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বেস্ট কালেকশন দশরা মাসর স্পেশাল কালেকশন দেখুন হেন্দা কালেকশন দশরা মাসে হি বহুত হি চলছে আপনার মানে হেন্দা কালেকশন তাকর দোকান আসিকি নিয়ে পারবে তারপর দেখমা 10 ইঞ্চি ধড়ি রয়েছে এই দেখুন আঁচল এটা তার নয়া আসি যাইছে দেখা ইতলা ভিডিওটা সেটা বুকিং হয়ে যাইছে এটা ফির নয়া আইছে দেখুন নয়া আসছে ব্লাউজের ওয়ার্ক আছে এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন ম্যাচিং ওয়ার্ক আসবা দেখুন বহুত সুন্দর আছে বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন ম্যাচিং 8200 মাত্র 8200 8200 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থিলা 10 ইঞ্চি ধড়ির সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখো এটা भी গুটে মিলন ডিজাইন আছে এটা भी দেখুন নয়া আসছে যাইছে এটা দেখুন আঁচল बहुत जल्दी बुकिंग हो जाए डिजाइनटा देखुन से ही बुकिंग करबे ना तो जल्दी फास्ट बुकिंग हो जाए सीटा तार भी ब्लाउज पीस भी अछि এটা भी तार ब्लाउज पीस आसीबा 7600 मात्र होलसेल प्राइस सब लागबा 7600 এটা होलसेल प्राइस मात्र 7600 টাকা দেখুন আপনারা মানে কেতে বড় শাড়ি নেই পারবে होलसेल गुदाम प्राइस রে আপনারা নেই পারবে সম্বলপুরি রূপ होलसेल गुदाम রূপ যেটা কি হচ্ছে সম্বলপুর ক্ষেত্রাজপুর রেলওয়ে স্টেশন পাখে জিএম কলেজ গলা রাস্তা রে এটা দেখুন আঁচল और बॉडी देखो डबल बॉर्डर अच्छे देखो प्रीमियम क्वालिटी डबल बॉर्डर आ केंदा सोफा काम है देखो आप नहीं पारबे ब्लाउज पीस भी आसपा टेराकोटार देखो बहुत ही बारीकी काम है आप नहीं पारबे 6800 टका पड़वा देखो केंदा क्वालिटी डबल बॉर्डर देखो 6800 टका पड़वा से क्वालिटी जे मैंने कम्प्रोमाइज ना करन डायरेक्ट तांगन नहीं परचेस करुन तापर देखमा এটা গুটে আসি এই সফটওয়্যারে এটা দেখো আঁচল আর ডালা তো বডি দেখুন সফটওয়্যার 6000 মাত্র 6000 बहुत ही सस्ता আছে দেখুন 6000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে সম্বলপুরি রূপ হোলসেল গুদাম রূপ যেটা গেছে সম্বলপুর ক্ষেত্রাজপুর রেলওয়ে স্টেশন পাখে আর এই শাড়ি মানে আপনারা অনলাইন भी মগাই পারবে যেনসি শাড়ি পছন্দ হইছে স্ক্রিনশট করে উপরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়া যাইছে সেখানে ফটো পঠে করে অ্যাড্রেস পেমেন্ট করে আপনারা অনলাইন মগুন তারপরে পিঙ্ক কালার আর ব্লু ধড়ি আঁচল এটা দেখুন আঁচল আর এটা হলো বডি দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা ডবল এটা হোলসেল প্রাইস লাবা মতে ফোন করি পছরে ফোন করি পছরাবে যেন মানে নেবালে চাওছেন এটা भी প্রাইস পছরে পারবে প্রাইস মেনশন করা না হেবা সেটা মতে WhatsApp করে পছরে পারবে কি ফোন করি পছরে পারবে তারপর দেখমা
তলে 2 লাইন সফটা উপরে 2 লাইন সফটা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা 6800 মাত্র 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 4 লাইন সফটা আছে দেখুন 6800 টাকা দেখুন পুরা হোলসেল নেবে আর সস্তা পড়লা দেখুন যেন মারে বি নেবে জলদি জলদি বুকিং করুন বহুত হি সস্তা আছে দেখুন শাড়ি মানে আর লেট না করুন তাঙ্কর দোকানে ফাস্ট বুকিং করবে বেলে ইকি হি পাই পারবে ভিডিও ছাড়লা মাত্রে প্রায় সবু ভাল ভাল শাড়ি আউট অফ স্টক হয়ে আছে এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এই প্রাইসটা भी মতে পছরাবে এটা भी ফোন করে পছরে পারবে ডবল বর্ডারে আছে তারপর দেখমা গছ ডিজাইন রে দেখো এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন গছর ডিজাইন আছে বহুত বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে এটা আউ দুই তিনটা কালারে আসিবা এটা দুই তিনটা কালার আবি अवेलेबल আছে দেখুন জাগে এটা রেটটা भी মতে পছরাবে এটা भी ফোন করে পছরে পারবে দেখুন আপনার মানে যদি আসবে কি চিন্তা আসবে বসে আরাম সে বাছি বাছি नहीं পারবে দেখুন সব বলে ভিড় হি লাগি তিছন আপনার মানে আপনার টাইমিং হিসাব রে আসিগরি नहीं পারবে এই দেখুন আঁচল এটার বডিটা আর বডি দেখুন ময়ূর ডিজাইন আছে দেখুন কেননা কাম হয়ে দেখুন কেতে ইন দা টাইপ হোলসেল প্রাইস লাগবা মাত্র 4600 মাত্র 4600 হোলসেল প্রাইস দেখুন 4600 টাকা দেখুন কেড়ে বড়িয়া শাড়ি কেতে ওয়ান পিস আছে বুকিং করবার আছে জলদি করো जल्दी बुकिंग करो ना तो कलेक्शन बिल्कुल ही ना पान जल्दी जे पहला से बुकिंग करो से ही पाई पारबा এটা গুটে পেপার বর্ডরে বহুত বড়িয়া নয়া ডিজাইনটা पूरा नया डिजाइन है देखुन कलर भी पूरा नया कलर है এটা ওয়ান পিস হি আছে वन पीस वाला देखुन बहुत डिमांड रही এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা লাতার বডি দেখুন হাতির ডিজাইন আছে দেখুন আইতার রেড তারপরে দেখমা येलो कलर है येलो रेड আছে এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বড়িয়া येलो कलर আছে দেখুন রেড ধরি আঁচল কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন পুরা সে দাম क्या শাড়ি লেখা লাগু যেসে 3500 4000 বলবে দেখুন 2650 মাত্র মাত্র 2650 2650 টাকার দেখুন কেনটা শাড়ি মিলু যে তাকো দোকানে পুরা হোলসেল লম্বা চওড়া भी আসবা লম্বা চওড়া भी আসিও দেখুন এটা হোলসেল রেট বলে কি সস্তা কে হোলসেল রেট তারপর দেখমা এই দেখুন আঁচল आओ बॉडी देखो बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखो आप नहीं पारबे এটা তার আঁচলটা দেখো पूरा नुआ नुआ सब 2800 টাকা আমি গলা হপ্তার ভিডিও দেখি দিবে কি তাকর দেখি দিবে সব পুরা চেঞ্জ হয়ে যাবে ভ্যারাইটি দেখো বহুত জলদি আউট অফ স্টক হয়ে যায়ছি এই দেখুন আঁচল অনলাইন অফলাইন দুই ন আসি কি নেই অফলাইন আসি কি নেই যাস বুক হই যায়ছি ওটা এতে লাগি জলদি টিকে মতে বুকিং করবার হলে জলদি টিকে করবে এটা দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন রয়েছে এটা পুরা 12 হাত আসবা নয়া ডিজাইন আসছে দেখুন কেতে বড়িয়া 12 হাত মাত্র 2300 টাকা রে 2300 টাকা দেখুন 12 হাতর শাড়ি দেখুন আপনারা नहीं পারবে সম্বলপুরি রূপ হোলসেল গুদাম রে আমি তো ভিডিও রে লিমিটেড কালেকশন দেখাছো দোকান গিয়ে বেলে বহুত সারা কালেকশন আপনারা নিয়ে নিয়ে আসিগরি বাছি বাছি नहीं পারবে তারপর দেখমা এটা দেখুন 2750 রে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 2750 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা তারপর দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন রয়েছে দেখুন রেড ধরি আঁচল ব্লাউজ পিস আসিবা এটা দেখুন আঁচল আর হোলসেল রেট লাগবা ব্লাউজ পিস আসিবা আর ব্লাউজ পিস আসিবা ব্লাউজ পিস না সে প্রাইস ব্লাউজ পিস আসিবে দেখুন আর হোলসেল প্রাইস 3300 লাগবা মাত্র 3300 রে দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস বাটারফ্লাই ডিজাইন র बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन তারপর দেখমা এটা भी দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল আপ ফুল বডি দেখুন এটা বাটারফ্লাই ডিজাইন येलो कलर আছে ব্লু এ রেড कलर ধরি আঁচল এটা भी बहुत ही सुंदर দিছি कलर কম্বিনেশনটা 2800 টাকা উইদাউট ব্লাউজ পিস সেটি ব্লাউজ পিস থিলা ব্লাউজ পিস হলে ম্যাচিং করি পঠাইবা ম্যাচিং যদি করবে ব্লাউজ পিস মিলি যাবা তারপর দেখমা সবটা রে দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া আছে দেখুন সফটা টাইপের ডিজাইন 2500 রে মাত্র 2500 টাকার দেখুন হোলসেল প্রাইস কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন সম্বলপুরি রূপ হোলসেল গুদাম যেটা কি হচ্ছে সম্বলপুর রেলওয়ে স্টেশন পাকে ক্ষেত্রাজপুর রেলওয়ে স্টেশন পাকে চেরুয়া পড়ে দাম বলি ছোট পড়বা না করবে মানে এটা भी লম্বা চওড়া আসি যাবে শোরুম আছে দিলে দেখুন শোরুম র কোয়ালিটি মেইনটেইন করে রাখুছন
এটা দেখুন কেতে বড়িয়া নয়া ডিজাইন রয়েছে। এটা দেখুন আঁচল কেতে বড়িয়া লাগুছে 2500 মাত্র 2500 টঙ্কারে মিলি যাবা। তারপরে দেখমা গ্রিন কলর ধরি আঁচল, এটা তার বডিটা দেখুন বহুত হি সুন্দর আছে। এটা দেখুন তার আঁচল সাইডটা এটার भी जोड़ा मिल जीवा। এটা 2700 2700 बहुत बढ़िया আছে। দেখুন জুড়ি কলে মিলি যাবা দেখুন মাত্র 2700 টঙ্কা 2700। তারপরে দেখমা এটা দেখুন বডিটা, এটা দেখুন আঁচলটা 2200 মাত্র 2200 টাকার শাড়ি কেতে বড়িয়া দেখুন नहीं पारबे 2200 टंकार केनता साड़ी मैंने मिलू जे तकर दुकान रे देखुन होलसेल प्राइस। तारपर देखमा एटा देखुन मेहंदी टाइप रो अछि लाइट मेहंदी। ए देखुन आंचल एटा लता बॉडी रे देखुन এটা भी 2900 আসবা। এটা भी देखुन 2900 मात्र 2900 টাকা। এটা भी 2900 রে আছে। আর ওটা ডিজাইন রে দেখুন আঁচল পিঙ্ক কলর আছে, ব্লু ধরি আঁচল পিঙ্ক তো নাই ঠিক গাজর কলর, গাজর টাইপ র কলর আছে, গাজরি টাইপ র ডিজাইন দেখা আইতলা তার আউটে কলর। बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन देखुन जेंडा देखबे सेटा এটা भी पसंद। দেখা আইতলা जोड़ा कलर मिल जीवा। जोड़ा जोड़ा कहले भी मिली जावा। सब कलेक्शन तो आम वीडियो रे देखे ही ना पारो, आप विजिट करवा पड़वा। आउ लिमिटेड कलेक्शन देखा जेन कलेक्शन देखबे पूरा पसंद ही लगी जाबा। देखो एटा देखो आंचल এটা भी लंबा चौड़ा आसीबा। एस स्कॉट बॉर्डर टाइप रो छे केते आसबा होलसेल प्राइस। तार होलसेल प्राइस लागबा मात्र 3000 टंका देखुन साड़ी पूरा नवा डिजाइन लंबा चौड़ा भी पूरा बढ़िया आसबा। तार आउट कलर ऑप्शन भी अवेलेबल होचे, जहाँ के जेन कलर पसंद आबा स्क्रीनशॉट करे टिक मार के पठाबे जे तांको जानबा लगी सुविधा आबा। तार आउट कलर आउट कलर ऑप्शन अवेलेबल होचे। देखुन आंचल एटा लतार बॉडीडा बहुत बढ़िया আছে দেখুন कलेक्शन। আপনারা দেখুছন সম্বলপুরি রূপ होलसेल गोदाम सम्बलपुर रो सम्बलपुरी साड़ी। এটা দেখুন লাইট গ্রে কলর আছে, ব্ল্যাক ধরি আঁচল। এটা দেখুন আঁচল এটা भी ফুল লম্বা চৌড়া আসবা। আর হোলসেল প্রাইস লাবা মাত্র 2500 মাত্র 2500 টঙ্কারে দেখুন আপন মানে পাই যাবে। কেতে বঢ়িয়া কলেকশন बहुत ही सुंदर আছে দেখুন 2500 টঙ্কারে কলর भी बढ़िया লাগছে। এটা सेलिब्रिटी मॉडल माने एंता ही पसंद करछो, एतर भी जुड़ा कहले मिली जीवा। तापर देखमा 2800 रे 2800 टंका देखो स्वस्तिक डिजाइन आंचल। ता बॉडी देखो बहुत बढ़िया चार लाइन सॉफ्टवेयर टाइप रो আছে 2800 टका देखो 45 से 5000 टाइप डिजाइन बाई दिछे, लेकिन देखो मात्र 2800 टका रे मिलु छे। এটা সিবা 2500 রে ये देखो पूरा नवा नवा डिजाइन अपडेटेड कलेक्शन देखो 2500 टका रे कलेक्शन देखो এটা आंचल। आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागले कलेक्शन टा भी बहुत ही सुंदर। आंचल भी सुंदर আছে দেখো। तार आंचल भी बहुत ही सुंदर আছে, आपरा नहीं पारबे। तापर देखमा हाथी डिजाइन आ बहुत ही चलू जे ई साड़ी में डिमांड बहुत। देखो ना आंचल এটা হলো তার বডি দেখুন बहुत ही सुंदर লাগলা। হোলসেল প্রাইস লাগিবা মতে WhatsApp করি পত্রে দেবে। যে মানে ফোন করে পড়াবে তাকু भी হোলসেল প্রাইস লগাই দিয়া হবা। দেখবা এটা ওটা নয়া ডিজাইন আসছে। এটা দেখুন আঁচল এটা হলো তার হোলসেল প্রাইস লাগিবা মাত্র 2700 মাত্র 2700 টাকা দেখুন হোলসেল প্রাইস রে আপনারা নেই পারবে। এটা দেখাইতরা এটা তার আউট কলর অরেঞ্জ কলর আছে, পেপার অর্ডার থান দেখুন बहुत ही সফা লাগি দেখুন আপনারা নেই পারবে। এই দেখুন আঁচল এটা তার বডি দেখুন बहुत बढ़िया লাগছে। গঙ্গা যমুনা এটা দেখুন গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন রে দেখুন আপন মানে যদি আবেলে দেখুন ট্রেন भी किचिंदा प्रकार जाउजे रेलवे स्टेशन पाके सबले ताको दुकान रे एंता ही भीड़ लागित देखुन। जदि आपन माने आबे बेले देखबार ले पाबे देखुन
তো দেখুন গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা আঁচল आओ बॉडी बहुत ही ତା सुंदर ରେଟ୍ଟା ବି फोन करके पचरे पारबे भिड़ तो ताकर दुकान में बहुत ही अच्छन केतनी केते अच्छन लेकिन हमें फिर भी देखो आपन को দেখুন এটা আউটে আসছে এটা বড়িয়া ডিজাইন টি আছে केते बढ़िया लागजे 2650 मात्र 2650 टंका रे এটা দেখুন এটা भी होलसेल प्राइस লাগবা মতে WhatsApp করে পচরে পারবে এটা এটা জেন শাড়ি এর প্রাইস লাগবে WhatsApp রে পচরে পারবে आपन को पूरा होलसेल प्राइस लागबा पूरा जेन्युइन प्राइस ही लागबा सेतिले WhatsApp ही करबे को WhatsApp करबे देखो बहुत सुंदर लागजे कलेक्शन तापर देखो सब नवा नवा पैटर्न रहे देखो नवा नवा डिजाइन रहे हाफ आप काम देख देखो केते सफा जे आपन देखले जाने पड़े कैंपली शोरूम को आइए से और होलसेल प्राइस लागबा मात्र 3500 हां चल देखो तार ब्लाउज पीस भी आसबा এটা 80 तिला এটা ফের আসি যাইছে आ बॉडी देखो केते फिनिशिंग देखो आपन साड़ी देखले जानि पारबे केते सफा क्वालिटी अछि धड़ी वाला फिर देखो ब्लाउज पीस देकरी मात्र 3500 टंका रे पूरा बहुत ही बढ़िया पुसाबा तापर देखमा यूनिक कलर गुटे अछि ब्लाउज पीस भी आसबा का एडा चल 3000 रे ब्लाउज पीस आसीबा देखो होलसेल प्राइस मात्र होलसेल प्राइस 3000 टका विथ ब्लाउज पीस 3000 रे आसबा এটা গুটে 2600 রে আসিবা দেখুন আঁচল আঁচলটা তার কেতে সফা আছে দেখো এটা 2600 রেঞ্জ আসিবা से टाइप रो तो आउ भी अच्छे बहुत ही कलेक्शन अछि देखे बा आज एते एंड करबा खाली बहुत भीड़ होई गेले न भीड़ भी दुकान में बहुत ही लागि जन सेति बेल देखुन हमें आ भी कलेक्शन अछि देखि ना पारो आ जेन कलेक्शन देखाइ जे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखाइ जे आ ई कलेक्शन में सब आपन ऑनलाइन भी मगे पारो ऑनलाइन मगा पर प्रोसेस बहुत ही सिंपल बार बार कहू जे स्क्रीनशॉट करू ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया जे फोटो एड्रेस पेमेंट देकर आपन माने ऑनलाइन मगे पारबे आ तांको पूरा क्विक रिप्लाई भी मिलसे आपन को फोटो जदी मागबे बेले भी किछटा मिली जिबा आ तांकर एड्रेस टा फेर कह दो संबलपुर रेलवे स्टेशन खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही दुकान अछि आ जदी भी रास्ता घाट जानबा ले असुविधा हेबा तांको दुकान के आसबा ले तांकर फोन करके पछरे भी पारबे तो आजर वीडियो आपन को केता लागला कमेंट में कोन जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला तरह जनला सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर मिला नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।